ان میں سے یو ٹرن لینا منع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ بتائیں کہ سپیڈ لمٹ کا جو ٹریفک سائن ہے اس کی پابندی کا خاتمے کا ٹریفک سائن کون سا ہے؟ یہ لازمی گول چکر کا نشان کہاں پہ ہے؟ ہارن بجانا منع ہے کا نشان کہاں پہ ہے؟ 16.6 فٹ سے زیادہ اونچی گاڑی کا داخلہ ممنوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ڈرائیونگ ٹیسٹ ای سائن سیکھیں گے، لازمی اشارے۔ ابھی ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ جو لازمی اشارے ہیں ان سارے اشاروں میں کچھ سوال پوچھیں گے اور ان سے جواب جانیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے لازمی اشاروں کا ٹیسٹ کتنا یاد کیا ہے اور ان کو کتنا ٹیسٹ آتا ہے، تاکہ جب لائسنس بنوانے جائیں تو ٹیسٹ آسانی سے پاس کر سکیں۔ اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو اور ان سے لازمی اشاروں کے سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں آپ سے نا لازمی اشاروں کا ایک ایک سوال پوچھوں گا، یہ سارے لازمی اشاروں میں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے اور بعد میں سٹیکر اتار کے ٹیپ اتار کے دکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جو سامنے لازمی اشارے ان میں اوور ٹیک پر پابندی عائد کا نشان کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، اتار کے دکھائیں۔ آگے نکلنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں سے یو ٹرن لینا منع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ اتار کے دکھائیں۔ واپس مڑنا ہے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب بتائیں کہ سپیڈ لمٹ کا جو ٹریفک سائن ہے اس کی پابندی کا خاتمے کا ٹریفک سائن کون سا ہے؟ اتار کے دکھائیں۔ حد رفتار کا خاتمہ، ٹھیک ہے۔ چلے فٹافٹ کریں، چھوڑ دیں نہیں لگتی تو۔ آگے لازمی گول چکر کا نشان کہاں پہ ہے؟ ٹریفک کا چکر، ٹھیک ہے۔ ہارن بجانا منع ہے کا نشان کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ 16.6 فٹ سے زیادہ اونچی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ اتار کے دکھائیں۔ زیادہ اونچی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔ جانور سے کھینچے جانے والی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، بند کریں اس کو۔ موٹر گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ اتار کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں مطلب ایک روڈ کے اوپر، تو آگے سگنل سڑک کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ مطلب جسے آپ کہتے ہیں آگے دو طرفہ ٹریفک ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ آگے دو طرفہ ٹریفک ہے، اتار کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے، بند کریں اس کو۔ اچھا، 9 میٹر سے زیادہ لمبی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ 30 فٹ سے زیادہ لمبی گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے، 9 میٹر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مال بردار گاڑی اوورٹیک نہیں کر سکتی، پابندی عائد کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ جی اتار کے دکھاؤ، کافی ٹائم لگا دیتے ہو آپ یار جواب دینے میں، اس طرح تو آپ۔ ٹھیک ہے، بند کرو۔ سائیکل کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، بند کریں۔ ڈبل سڑک ہے کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ اتار کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے۔ صرف بائیں طرف رہیے کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ اتار کے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے۔ آگے داخلہ ممنوع ہے، داخلہ بند ہے کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ۔ سیدھا یا بائیں طرف جا سکتے ہیں کا اشارہ کہاں پہ ہے؟ بائیں طرف۔
सीधा या बाईं तरफ, ये सामने या बाईं तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बंद करें इसको। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि तमाम आयद करदा पाबंदियाँ ख़त्म हैं का इशारा कौन सा है? ये उतार के दिखाएं। ठीक है, 60 टन से ज़ायद वजनी गाड़ी का दाखिला ममनून है। ये ठीक है, बंद करें। सिर्फ राइट साइड पे जा सकते हैं, सिर्फ दाएं तरफ मतलब जाएं ये नहीं, सिर्फ ये है दाएं तरफ रही है। मैंने कहा सिर्फ राइट साइड पे जा सकते हैं, वो ये वाला है। ये हाँ जी, उतार के दिखाओ। सिर्फ दाएं मुड़ सकते हैं। ठीक है, वो है सिर्फ दाएं तरफ रही है, वो है दाएं तरफ मुड़ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सामने या दाएं तरफ जा सकते हैं दाएं तरफ जी। ये ठीक है, अच्छा, बाएं तरफ मुड़ना मना है। बाएं तरफ ठीक है, उतार के दिखाएं। अच्छा जी, अच्छा, उसके बाद जी आगे डबल सड़क है, पूछा था ये। पीछे था अच्छा ठीक है, 8.5 फीट से ज़्यादा चौड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, आगे मना है। उतार के दिखाएं। 8.5 फीट से चौड़ी गाड़ी का दाखिला ममनून है। ठीक है, मोटरसाइकिलों का दाखिला ममनून है। ये ठीक है, अच्छा अच्छा, जो अब रह गया ना, मैं आपसे वैसे पूछता हूँ। ठीक है, इसका मतलब बताएं, इसका क्या मतलब है? आगे सड़क बंद है, रास्ता बंद है। उतार के दिखाओ। ठीक है, सड़क बंद है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पैदल शिकार को गुजरने का रास्ता बंद है, नहीं गुजर सकते। ठीक है, ममनून है। पैदल चलने वाले का दाखिला ममनून है। ठीक है, इसका निशान बताओ, ये इसका मतलब बताओ क्या है? सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं। उतार के दिखाओ। सिर्फ बाईं तरफ मुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब बताओ। बाएं तरफ मुड़ रहे, बाएं तरफ मुड़े, सिर्फ बाएं तरफ मुड़े। ठीक है, उतार के दिखाओ। सिर्फ बाएं मुड़ सकते हैं, दोनों ही सेम है, वो भी लाजमी इशारा, ये भी लाजमी इशारा। ये इसका क्या मतलब है? ओवरटेकिंग पर आय पाबंदी खत्म है। उतार के दिखाओ। आगे निकलने पर पाबंदी का खात्मा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब बताएं। आहिस्ता चले। हाँ, ये तो लिखा हुआ है ऐसा चले, आसान है ना, है ना। चलो ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? ये तीर बने हुए क्या शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक लाइन सिस्टम। अच्छा, क्या करना है इसको, हमने कैसे फॉलो करना है? इनमें इस तरह चलें जिस तरह हदायत की गई है। मतलब कैसे कैसे चले? कि जो सीधा जा रहे हैं वो दोनों लाइनों में चल सकते हैं, जो राइट साइड पे जिसने जाना है वो राइट साइड वाली लाइन में आ जाए। ठीक है, अच्छा, टेप उतार के दिखा दें। इनमें ऐसे चलाइए जैसे हिदायत की गई है। ठीक है, सीधा जाने के लिए दोनों लाइनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने राइट साइड पे मुड़ना है तो राइट लेन में रह के जाएंगे। अच्छा जी, अब कौन सा रह गया इनमें? अच्छा, इसका मतलब तो मैंने आपसे पूछा था। जी, अच्छा, इसका मतलब बता दो, आप बता दो ये क्या किस चीज़ का टाइम? 16 फीट से ऊंची गाड़ी का दाखिला ममनू है। चले ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, काफ़ी जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिए। ये है लाजमी इशारे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।